Sunday volede botin lo we glo fi bodi ma we lo ji kusin bodo aikun gba won ma we ni won ewe ma o de yin ko e ko nilo yoyo lo e ma o de da ji no kusin ma o de da aikun gba e yo lo e mi de bo ko to me on edo bodo togun akota yin akota bo uzu jijo nugbo bo le bojo emi na gwason ni bo kan re won e gan gbogbo ni on ni chedo me ko imprison bodo gbe o me bi bodo mawu nyawe bodo wizun dilo mawu budo ni chedo ye bi sese ji no mawu sin ko de bu no yin ko yaya de bu ko no yin ko jon ho me ko a pagbe dole bi sese we do ti chere ra lona lonu esen yin doda ide ka doda ido ko mele olo mo bi do ti chere ra lona lonu ene wo no bi sun no bi yon na ko ko lo me bi yon ni na yi ko me bona yi kha foto do Jesus Christ Nazareth ton sin ko amen mawu mawu de da ju ni kusin ni dogbenu mi ni lo gigo nu nkan mi tan ni dogbenu mi ni lo susu nu nkan mi tan ni dogbenu mi de su nu alo mi tan ni dogbenu mi de su nu ronron mi tan ni dogbenu mi de su nu ache mi tan ni dogbenu mi de su nu e mi lo biblo egbeso do pezan mi tan le mi lo bio mi we do go mi tan dako mi jete nu pezan mi tan le mi lo bio mi we do ye mi me mi tan si ache mi jete do koroko mi tan le bo le bla daro mi me bo le bla daro pezan mi tan le logo nu akuno o mi do lo ko mi tan mele mo mi do lo ko mi tan mele de ni ma wa yin mi ben apapo de ran de sule de ni ma wa yin bo che do pezan mi tan le ji amo apapo dagbe ole e we ni che do mi ji
nu sakoto me bio de mi do ben ndo taji bo gbeto na nya bo gbeto na kan ozunde ne gudo gbeto na ba eni ogu ganu bio eni nundo nu winu ndo poropo mi ton le ton eni nu yinya do poropo mi ton le ton igo nu nu ko mi ton susu nu nu ko mi ton mi do gbenu mi igo bio mi ton ai do Jesu Kristu Nazaretu ton sin come mi ze okwo do alomenu mi wa do okwo nu do poropo mi ton le do Jesu Kristu sin come mi ko de àmín o jijan do Jesu Kristu sin come don le bi me o okwo ma uton ewa yin ro taji desu bo mi me bi sese o mi do na yan mi do na kan o ezun do ton nu ekwo ezon mi de mele nu ekwo do nu mi le nu ekwo do mi livro le nu ekwo bio mi le mi do na ime bona hon e ka mi ton pàtàkì ìwé nu de mi de bi ta won ìwé nu gudo ton e lo le o ero pàtàkì de su town bo ki son bi sese ma wo bi sese na yan eyin nu do po mele be idole o ina nya ene o wi town ina ze ne ze yilo na de su kitengbe ene we na bi anu kunu ye bi ogwe mi de die ene we na yin nu de ye na bio no ma u ni gwa lo nu ye bonu ye ni si u do mo je me ko ton do ko me bo dagbe de so do be me fi boy na mo ko me bo yo na de so tiyan akota e kan ya akota lo bo ko eye ma do de a ablumeje na no bo kana di zoni bon de mai ma o sin turo amen no e do jija we din bo mi me bi sese ka le do sise we bo le do mi mo ko nu kun ko we din o no wa yin bodo na ji bo ma o ko do e ko do bo nu yin bodo na je e ka ro jija we mo do ko mi ton le de ko da ikun gbanji bodo ma o lo do ma o sin we o din wa yi ka mi ton na hun din we mi do na ya o fe so bona ya o ba bi bonu ton ne ka jan chi bon ne ka do bon do bi bonu o te ka do ete bio e ka de nde te we ka inu ero na je o bi bonu o di mi do na yan ene wi bona ka bio mi de mai mo ena wa fi bezan mi ton le ena wa fi mi ma wo ni ma ka lo boni fi mi o hallelujah ma o ko mi no se tegbe ojan e di ogbere a ma o ko mi no ka le jan e di ogbere a ma o ko mi no do sise we zanzan mi no do sise we gbadanu mi no do sise we do akunu san pele ma o ko jan we e di ogbere a lo mi ka do sise we o de te we mi ka do gbin he de me de te so mi ka de me edi ìwọ̀n ló pọ́ mẹ́gbọ́dọ̀ mẹ́jẹrẹ wù bẹ́ẹ̀ náà wà gbẹ́ ọjí ẹ̀ edi ìwọ̀n ló pọ́ mẹ́gbọ́dọ̀ jẹ́ tagba wù bẹ́ẹ̀ taun lẹ́yìn náà wà gbẹ́ ọjí àwẹ́kù mẹ́ náà wà gbẹ́ ọjí ẹ̀ àwẹ́kù mẹ́ ká lù gbẹ́ ọjí wà wẹ̀ di lẹ́yìn ọmọ ẹ̀ ntẹ́lẹ̀wẹ̀ kalẹ́ dọ́jẹ́jì nù mí bẹ́ẹ̀ sìn bì bẹ́ẹ̀ mẹ́ bó ikpọ́n alẹ́ nu kókó mẹ́ wẹ̀ ndé togun máa wù tán lọ Israẹli sẹ́yìn Egypte sẹ́yìn tún gbàǹdíọ́ Israẹli bí lẹ́nu Egypte sẹ́yìn tún gbàǹdíọ́ wẹ́nu báwo lẹ́ẹ̀nà jẹ̀tẹ̀ tó tòkù Egypte tàn díọ́ Israẹli bẹ́ẹ̀ náà tún gbàǹdíọ́ yìí yóò tó ọmọ yìí yóò tó ọmọ sí mi ká ka dọ̀ fọ́ mẹ́dọ̀ méjèèrè báyìí nílẹ̀ déjẹ́ yìí wà nùwẹ́ yìí bó wà gbẹ ọmọ bí kájẹ yìí dé bu wà mẹ́ dòkó ìtàn wà mẹ́
Alléluia. Ntewe kazon boy ma jeroko iton wa. Ma wo eko dopa. Ntogbo iton Abraham. Eko don ma ko don Abraham do jirede akota to ele ikan no gbenu. Bona bloku ya fowi. Ene gudo na dawa nto emewe. Ena ye na dawa nto. No Genesis is we mama. Ma ko don na Abraham. Nungo mi masira Israel vile no wede tono yo tuma une yo tuma wa yede ko tuma wa one no a de Joseph dia kaka bon no biton lesi an lo me wa iton loju to be se lo don bo ye me gbe to kan de pan lo Jacob sin kan me on pe be o ye bi wa ito o me gudo o la to ton yo me ye je bi jiji lo don ya bo gba kun lo don ya ye mano yero ma wo de lo don ne kan no gbe no e de si ye dia lo don si lo gan koko ene le me on ma wo sin jolo ma wo sin gbagbe ma wo sin alo etion ye di bon ma wo sin wan yin me lo ma wo no do bo no do bo ya do fo ai no do no do o e o a ma wo no do mo a no e ko do ka Abraham mo e we he bo de tereji bo ru kiche ton he me ni ma wo sin vi lo gbe lo me le bi o ye bi we na gan lo jije we o me me ko ni puissant bo ni ma wo sin vi le bi e gbe dion mi na do Jesus Christ me we mi be din bo e lo ton ite so si do ko de o kakade ya un de ye se ko yan yin agbasa de ye mo uve bo e ko kaka bo da pa o to to bon di si ami on pon enion ebe desu bo ko pe desu bo mi gbe to le u tu e wa blu enion bo e na si no u tu din bo e na do e ko gun mi gan bo mi ko ni me ko gun mi gan be na le aro fo do je ku gun mi gan wa e o mi o yo gun mi gan we si po won de ma o de Israel blessing Egypt to me bon gudo me wa do ni do dion me mi sentele ni blogbon le mi se tonu mi blole mi se tonu mi re su mi pon sen mo se do me de go se Egypt to me on ma wo ko do no ye we bon meji Moise ji kaka ko do no ye we ma wo de bon ji ton ye de bu no lo si se we a to li vive me je we ere to li vive me je we ere Moise de suno pa de so ero ma wo si an so wa kaka ma wa do ko ni e ka blo yin do Israel vile si apo esu do o menu we di o we e ka wa blo yin do bo ma wo do ene pon so fa so di bo pon ene fi yin kana sen tu ba ne lo bo me don ne ni lo anayiya ma wo no da ehun to li vive wa ma wo no da ehun yan to wa eno da ehun to li vive wa mi me ko da fun banji din bo mo lo jije we din o ayi khami ton do na no nze bo mi do na ton do me jire we nu odi bo mi na yan ma wo ko wi ganji we nu odi bo we lu gbigbe we o ma wo ko lu gbigbe we o we nu odi bo mi na le sun pan we na se to nu we nu odi we nu lo e mi de din bo mi no le mo be lo jije we din o ado ba bi bonbon ro ko gbe hun no kun bono se lo tire bole journal parler o no do to journal parler ado ba bi eyin mu pe no hun nka ro hun ni bu ba bi mu pe no bo je asapala kon ji a lo ba bi mu pe no ro me he gbele we bo fe me be o bi gbele we àmọ́ journal télévisé eyin ro jije ro pe o mele le ne ka do jije gbon to le be ne ka do jije gbon to le be ana do to mo na pon yi pe nkun ye ole Alléluia. O de bavi mu pe no mi ton ene on e lo télévision do français gbe me on e we better do kun gbe di be na sa pla pon ro me je we be ne de ne le pon mi vi me kaka be no ze ka se on da doji o sun da doji wo se da doji o sun zo bi si fi oro don bo ino do le pon oro don be no vi me kaka be ni o eno un ta ka me o ta ka me un ta ka te nu bi o bi ko sun bi to pa bu ko bi e se yin o no da so ko de so mo be na ro sun jire ne gudo be ni we no pon yi kaka e o ne we don mi do mi ni pon a
Bon, bah, oui, nous prenons une télévision, mais on fait, nous, le DJ, les mots, le DJ, bon, dit, on a un bar, on a c'est, on a concours, nous, oui, nous, on a, donc, mais c'est un dia, quoi, au dollar, et ouais, le DJ, bah, la bio, ouais, des médos, bon. Israël, le village, moi, où tu en as dit, et tu en as le et tu l'as dit, à mon taux, tri, et tant, ouais, zombo, il y a des coutis désert, mais donc, le coup, et ton tapon, canon, c'est tout, on dit, Caleb, beaucoup, Josué, bon, yeme we do me kosi Egypte to meleo me we wa kolene amo vide ilu jiji we deze o me we wa o pe kande ne le si bla bla me o vide ji wa de le we o me le do atobo to si to o me yo ha ji biru deze o me e lo ko do we ko lo viji we yene le o ye de le ko Josué ko Caleb ko we le pe we wa ikana se ku ba ji imo to titri le no wa de no ben mo bon. Alléluia. Kaka bon nous disons et bien le soir nous les BCC bon disons et beweyin normalement 2000 donc et beweyin date dopo dimanche 5 dia ache et bewe et nadje oui nous boy be faux pour dimanche 12 dia fini on a pour là on a des prières comme le dit et ne ka pour drain de nous dit kaka 19 dîner bon 12 ans ouais bien 19 déjà oui donc et na les souvent et na les mourant bon non le mot bon puissant oui puissant bon quand on me bon d'ailleurs à misa tede et non ben on a misa yi bon ti ko be bo ma ko ma o ko du e gandi ale o il est bon na vivini il est alléluia et na vivinu yesi mini do ko jo hobo me ma ko yin wa nu prière na no yi prière game le ma o ko do bon awon bon no yi prière ko binu le ma o ko do bon binu me je ko mi le me se do le apostole le et nous prions tous les jours. Bon, et nous prions tous les jours. Jésus-Christ donne nous, il donne des années de Yonawa. Bon, il n'a pas été tombé. Il rien n'a pas été. Ah, ça n'est pas à tout. Nous sommes en plein milieu. À tout, nous sommes en plein milieu. Mais ça, il me nous sommes en plein milieu. Mais ça, il me maintenant qu'ils sont en plein milieu. Mais nous, nous sommes en plein milieu pour lutter contre tout le milieu. Et nous, petit à petit, nous sommes en plein milieu. Bon, il est seulement un bon bouton. Yes, c'est moi, il m'a ouvert c'est bête là de lui le premier ouais et oui bon bon bouton alléluia bon c'est moi un bon bouton il me c'est lo ouvert d'accord ouvert de wa je le temps de le venir lo persécution wa lo bon et je et c'est ouvert mon Dieu lo il m'a pas Jésus-Christ là il m'a c'est le premier de me dire il donne quand mi to na mi na wa disant de ka wa ka ba wa do ya do mi te ka ni to lo di ani ka yin lo ko do di wa ye do mo a ma ka ne le bi le ye ko ko do fi bi mi so bo ma se ma ko mi se ma ko ta o me do gba mi to me abi mo ya yi mi me cheche yi se di le o mi de le we ba mi de we na ba mo na le bi wa ko mo na ko le do mo ko ta mi me ko yi me ko yi se ko se ile mi so si ma do mi ma so si do mi bo ma ko ma se le Sinon, nous sommes beaucoup de gens qui sont venus Israël village. Beaucoup de gens qui ont pas de temps dire. Ils ont annoncé. Oui, nous pouvons. Ils ont d'abri. Ils ont d'abri. Ils disent annoncer que oui, nous pouvons nous. Ils ont pas d'abri. Si c'est intérêt, tant que nous les dire, c'est d'abri. Donc pour y être, il y a une bandia. Et bla ouadé. Ebla wa bebla wa do foye to ya ku bandia hein mi de sudo egbe dion te wa mi le to de te tri wa mi le apo de te de bo mi le zizan de te zan mi le bo ko ka gbe e we mi na no nta me kon de o mi na no pon nte blu en ka ko de ko ka gbe to nton nle ro biblo we nous ouais dans les temps mais qu'on bon ba dona bon cambio yin de do me jirere ah ete ka foti ani we foti bon lu biblo a for de ko bon lu de boy ndona ka ko bio yin de do apa ni ko we no mi de dion no bile we no mi de dion mi do mi mo amen mi me biero mi mo amen no do jijo we do mi mo amen we di o mi mo
o di o mi mo a ba chile a no ka tele wa ba da so wa to me o chile a kaka ba su a mo amoko a botu no nde wero jije we botu no nde wero jije be ko do dai mo ma ko do dai be won la dai wero su bopon normalement dion date 19 déjà dion et fait d'évangélisation mi do et en bloie et ça c'est bien akunde la jibo ere souvent mo tete souvent et le programme mariage ton et le programme mariage ka c'est un mariage bon et là comment célébrer ne wa e wa le ngoko to sin fo bi abi frère de so we na ya ni ko le nu sunu ko mi mo ko ko clean dem ko ko mariage bi ko ne e ko na ba mariage je ko ne ene le si we si e si gbene le ma play ne le bloa amo fait d'évangélisation mais dans nous gain bon mais le binan nous bon nous là bon et nous do ma ko et nous ko de et nous bleu louange mi si bleu le bidian bon do ya ni don e wala na ni pon we do jije we won tun eyin bo pisan bi sese da iku bandio ye na tun do won tun eyin bo do jije bo e na khle yi do akuro yi ton ko do bon to bo di bo jawe e do tun ni na wa ni mo ko don lewe na do jije bon mi ka do sese we bon we na no ko me no kwe o when they Israel bi na bi sese do Egypt to be o bo do to ko no do ne no to ko do di Goshen ni lo Goshen mi mo bo nwi nyanya ba je tero Egypt to be yo ese ko ya mi ha do ko me ma se ko ye ne mo do ko we de su de da iku ba di bo do ma o se we we lo le o mo di di to do Jesus Christ jibu we bo nu Jesus Christ bo tun do me jirebe gande e otion nyanya kanton banade te wa pe o me na te tutu we ya anado pe me bo do ye bo do wa we adabo no kwere so e do ko do we e do tinti menu we ado sisi we ye mi me do ko do mi we e do beto di bon we e do tinti menu mi we egbe so be do ko do mi we egbe so akase da hu da we adabo ni ka ba ene nu me de bo amen aye ka mi ton ni yan mo wi do gbe mi le die hallelujah amen yera son be o ino je le pon lo ki pon e o pe no si en o de ino so si won ino tin yin e pe me o de o boje o ni wa sin bi o boje o isun ti ya ga isun ti wa do gan di a bo ina be ni a hallelujah so when me Jesus Christ say isen yin kun ton se won gan bo yin wan nu yo me yin ko de won gan wa na yin de bana se won mi ton se khle tin bana se awuri bonu isen yin o ko ton a bana no ide ya hallelujah me jenu tonu mi bo mi se ko iton tin me ya ko se ile o zan le bion e do le bi mi no pe mu ete ka yin ye ko me ete no pe de dan da ko bi nu a e do pe legbe o e no pe do pe legbe nínú mẹ́lọ̀ tí ẹ gbèdé ní ẹ̀rù pípẹ́ ẹ̀rù fìdí ẹ fún mi àsàndé wáyé bọ̀ mí ló bẹ̀ẹ́ rò pégbè mi dẹ́ mi àṣìṣe sí mi ló bẹ̀ẹ́ rò pégbè vendredi de lẹ́wà mi ló programme ẹ̀ bọ̀ mi ló ka ẹ̀ bọ̀ kẹ́hìn ń wẹ̀ dúró ń wẹ̀ bàbẹ́ yẹ wẹ̀ náà nǹkan tó gbọdọ̀ mi bàbẹ́ yẹ bọ̀ ẹ̀yà nǹkan tó ìbọ̀ ìrànwọ́ ló ka ẹ̀ mẹ́ àsàn lè jí bọ̀ mi ló pè mí ọsí pégbè mo ló bẹ̀ẹ́ yẹ ẹ̀yin mi ló bolẹ́ kọ́ bí ọ àmọ́ mi lọ́dọ̀ jẹ́ mi dé nu ana mina do bedo kwetu be kweto to ya na imu kwe boya odoni do mina to tagba yan yan nu kweto to igbe do mejere wa block de do kwetu be ni kun bo ekun je le mi o e re mi do be do fine hallelujah bo mi no ko gbe me ro ko sin gbe me ba le ne mi sin ku gbe mi ta mo do mejere kweto ton kun ba ko le de wo no ta ko fine le do mi ba tagba na si tagba yan yan bon ben et tu le premier vendredi on va l'église non pas l'église on va l'église donc il a beaucoup si qu'on fait on va l'église ou et sous agun go pepe amo e ka su ye ho a e su agun go pepe e ka su de hi ho a e su agun go pepe e su no to me a nte ko bona le do de jidi
Et soit bon, et soit pour toi. Mais moi, quand on va s'en aller dans ton vie, ben là, des pour nous là, tout même là, je me défie à quoi aller dire n'importe quoi nous. Et ça, vidéo dormir bon moi ben. Toi, mais bien, on s'en fait tout dans bien. Pour nous là, mais attends, le quelqu'un dit, pour le coup, mais bien. De le même non, quoi tomber. Mais bien, quand on peut bien, to mi to me fi di on mi kan blogbon nu gbe su chọpụ to ibo no kwegbe a su chọpụ ya no sa nduru de mebo no kwegbe baraki ali to ele ba su bo no kwegbe ne mi an blogbon nu o me an sa bo no mo dako mo no ko nduru na bo e ka do me bi no kwegbe ne mi an blogbon ma o ni wa blog fen ton do beni to eloji bo ndo me jire nu e nu sinsin mo nko to ni ma wa fi o amoni ma si ma o vile si to tri to li vive nu mo no so bo le no bi o to le no to tri to li vive e ma o vile no tri to bo no sien ta bo no do ho do no yewe to ayi haye de ton no yin won ma o na se ko ganji a ni ma si ne la utu onu ma o se ko me si ne wa beni to eloji Jésus Christ et do koroko iton le oh mina ese anyi o Matthieu et on koroko te gbeto mi no si oje we bana fa nu fun to mona wa ide fle me we ma me be sin tenigbe so mi no de fle me we ma ha we sin tenigbe de wa yo hallelujah apocalypse o ka mi de badan te gbele ru fi semaine de wa yo me le programme no ka wa ko wa de gba maka wa ka je di lo fi o je di mo boro yi e ni ko fo wa tenigbe de ja we o de so ni a continuer apocalypse o ya continuer mana la yi no ko bebe bóyá internet zo mo mi na fini we ma bi lo amen o Matthieu ta ko kwaton tó bọ̀ mi na ẹ̀ kà ndé lo ndé kúlẹ̀ mẹ́ wé máa mẹ́ Matthieu ta kó àtọ́n bẹ́ sí àfọ̀ bẹ́ sí àfọ̀ nu kankan. Akɔsu to sɛƒe tɔn ena sɔdzre do wenu ko diɔ vi o de lɛ tɔn. Ibodo tó mẹ́ wenu ko diɔ vi o de lɛ tɔn wo sa akɔsu to sɛƒe tó mẹ́ tɔn ena sɔdzre do wenu ko diɔ vi o de lɛ tɔn wo. Eyi ma wo ko yɔyɔ ya mẹ́. Diɔ vi o lɛ fɔzogbɛn ye tɔn bodi do asisunɔ kpegbe. Ye fɔzogbɛn ye tɔn bodi do asisunɔ kpegbe. Diɔ vi o ene lɛ o. Mɛ atɔn lo ye mɛ. Bo jɔ kolo. Mɛ atɔn lo ye mɛ bo jɔ kolo. Bɔn mɛ atɔn de lɛ kanyi ayi do te nanɔ. Mɛ atɔn de kpo lɛ kanyi ayi do te nanɔ. Ye mɛ kolo nɔ lɛ o. Ye mɛ kolo nɔ lɛ o. Ye fɔzogbɛn ye tɔn lɛ. Ye fɔzogbɛn ye tɔn lɛ. Ye ka sɔhɛn ami do akpa. Ye sɔhɛn ami do akpa. Loɔ. Ayi do te nanɔ lɛ hɛn zogbɛn ye tɔn lɛ. Ayi do te nanɔ lɛ yi de hɛn zogbɛn ye tɔn lɛ. Bólẹ̀ hẹn àmì ìdó kovi mẹ́. Bólẹ̀ hẹn àmì ìdó kovi mẹ́. Àṣìṣúná ló lè yín wẹ́ o. Bí àṣìṣúná ni ló lè yín náà tó wá o. Ìyé jẹ kọmọlọgọ sáàjì. Yé bí jẹ kọmọlọgọ sáàjì. Yé mẹ́ wò lẹ́ bí jẹ kọmọlọgọ sáàjì ẹ̀ bẹ̀. Kaka bó dànù. Kaka bọ̀ ibi dànù. Àwọn afọ ètè ọ. Yé sàn wá fò ètè dín. Mẹ́ndé jẹ kóṣù jí. Mẹ́ndé má jẹ kóṣù jí. Gbónú lọ. Àṣìṣúná díẹ̀ jàwé. Àṣìṣúná díẹ̀ jàwé. Mi tán bó ipè. Mi tán bó ipè. Wẹ́nẹ́ ni wọ́n. Yóò vi lẹ́bi fọ́n. Ẹ̀rẹ̀. Gbogbo sọgbẹ́ yìí tán lẹ́dọ̀. Ẹ̀rẹ̀. Kúrònà àtàn lẹ́ kámúndọ̀ àmì vọ́sí sọgbẹ́ ẹ̀mí tán mẹ́. Ó dọ́nu àyídò tẹ́nà iná lẹ́dọ̀. Mi ná àmì mi tàn pẹ́ dé mi. Ló sọgbẹ́ mi tán lẹ́dọ̀ títí wẹ̀. Àyídò tẹ́nà iná lẹ́ káyì tẹ́nu yìí dọ̀. Àmì èmi rẹ̀ ọ́n náà sì kú pè mí. Bó ná pè mí lọ mọ́ à.
mi gbọ́ bóyì àmì sátọ́ lẹ́ẹ̀gan mi bóyì jẹ̀ ní mi tán àmì ọjọ́ gbéwẹ̀ yìí bọ̀ àṣìṣúná wa bọ̀ àyídòkè náà àtọ́n ékòdò gbèsè sọmẹlẹ́ pédé ebíyọ àgọ̀dùdú sí ọmọ bọ̀ yéṣu hàn gbódò gàmẹ́ ẹnẹ́wọ̀n gbódò wẹ̀ yọ̀ fi kúrò náà àtọ́n lẹ́kọ̀ọ́ wa gbónúdọ̀ àkúrúnà ohun mi lọ àṣìṣúná gbẹ asisuna bɛ gbɔdɔ mi kuna hɔn nu ye o gbɔdɔ madɔ gbónú mi ntún mìíràn tumia gbónáńdó sùtànà jésù kalẹ̀ lọ́ní ìyọ̀dọ̀ kún mi gbóná àti lómi tún àzàwọn mi kàkún àwọn mìíràn. ntumia mɛ ɛnɛlɛ bi sese yɔ yese ma wa ye ebi sese na aleluya ye. Yebi sese ya misa bo je kule bra kunu so weke mi aye ye na offrande aye ye na manda o ye ton aye dina maro o ye ton aye ibrin le bi ben e ka ba donu ye do ntun mi an wa asisu o aburibu o we le bi yo do kono po me agun Kristu ton e ni mo agun Kristu tɔn wɛ bɔn edɔ ye zezogbe ye tɔn mo pe asu kpegbe asu de tɛ wɛ mɛ de tɛ wɛ Jesu Kristu kpegbe fi de mi me bi sese do fi din bolo ma o sɛwɛ din bono yi kpegbe bono wa ɔ ntɛ wɛ mi no mo blo wɛ mina yi kpe mɛ bona yi sɛwo to mɛ wɛ yi ne mo tɛ wɛ ye mɛ o lɛ bi do bi blo wɛ. Yeme wo le bi sese yo mo blo bon wa yidi you know some mo le wo si gbogbo bono wa do to ma wo ko be do mi ko de you know ko de e do mi ko panu Jesu Kristi e do pa e hallelujah amen e do mi to ben mi de do bi hallelujah amen e do mi ko to mi de o me bi sese no do ne le bi se glo we boy no do bi glo e kan ni mo send mi bi no do ido le Kristu me yo si abi mo e bi blo mu e ka de ze zogben yi to mo pe asu pe gbe mi le su ko igbe mi Nigeria so ko bi o pe je Kristu we zogben yo na nten we ya na mpion we ya o touch we ya o tito we ya no na don mi pongo fia we do akuno Jesu Kristu ma do ku don so ben tito ton ne akuno Jesu Kristu ma do ku don so ben eyin na ten ton ne na mpion ton ne e ma do ku don touch ton ne e ka re me abule o le bi so ben to mo pe ngi asu pe gbe ina to mo nkun we so ben no so ben ina to mo nkun we so ben no so ben nteno na weziza nínú náà weziza o etewe ni zogbon lo fi ni ko time gbọ́dọ̀ yire su beto ewe ni zogbon yire su beto lo te owe ni zogbon Dr. Gandhi yire su beto lo te o ewe ni zogbon lo te e no ko debe kerosene e no ko mi debe o nte no ablo eno fun fo fi no ta o kan ero te fi to mo no se den be no wi be no to kan do abi no do iji e do kan be no to do e no le do iji na nte no mo e ti ro ti to le so e no mo abi ero regle so we ti sa no ito ye e ya we sa no iji ami de me ganji o no mi to le no do mi do kan iji ami maka do zogbon me an no do mi ma do kan iji ti o mi do lodo lọ mi ọsọ sùpọ̀ wa mi dán lódò àbí mo máa lẹ́nu ọmọ mi ló pẹ́ bí àyè. Lò fi ọgbẹ́ tọ̀dé mi yín ọwọ́ ẹ̀yìn sọ̀gbẹ́ ọ́. Àmì iná nà mí mẹ́yàn ọwọ́ ẹ̀yìn máa wò kó ọwọ́ máa wò kó ọwọ́ iná nà mí mẹ́. Àbí máa wò kó ọwọ́ ẹ̀nu sọ́mọ ẹ̀nu ọmọ onukunu jẹ̀ níwáyé ìdòmẹ́tọ̀ wáyé. Máa wò kó ọwọ́ ẹ̀nu sọ́mọ ẹ̀nu tó fi ẹ̀rọ dé akọjọ afọdé ọ̀ àyè.
ma wo ko we no dia de claim aí ma wo ko e do dandan me bo ye na yi do bezan me to me bo na do ma wo ko grandi mi do jiji we din do e se yin so pon me on go e go ro te o ami o de me on e no tagon wo ji sa no tagon go be no éclairer fili e we so Jesus na de que no e ta so pon e kon so do no gbe no di aga we no so do be no ta so pon me ko le bi se abi Jesus do mo aí abi ma wo ko le gbogbo won ko le ya mi me do ko le mi ka to do ya mi no si se gandia zogbon no no di bo wo isi sa eno ta don ho me bi zogbon no ko ni o eno se bono iba nado ho no me ti w yo eno je fun mo ta mo do ka ju no do no ba nde ndo e fi ka je flapo wa eno ta zogbon no si se zogbon no ko do wa kon e yo gbe gandia le be se lo don abi nele do wa lo mi to la me do gbe o me yi beto do te o e wa yin zogbon o de su le bo ami ena no bezan zogbon to me wa yin ma wo ko ena no bezan mi to me yi eyin mi no ta lo kan jibo kan no do isen bibliye mo ta o e wa yin e mi me ma wo to ena mo te me do gbe me zogbon do te o ami o de me e ma ta ena dia me beto no so poki fabi pin ko gba ko no ta no se bi o zogbon me a we no ami o do zogbon ba ta bo se do kan no kan ra yi ma wo ko ma do bezan to me aye mi me do ti na wa do bezan to me e ma wo ko ma do bezan to me ha on iye mi me do tantan me bo na ti do bezan to le me on lobo na lobo mi na za we gandi no mo bo ne ndu to na je mi wo na a ti o die tiene adote zogbon to di le beto yo e lo wi zame tiene amo ma wo ko adodo bo ma wo ko bueno ki ya na se ya ano bana do ma wo ko gandi ya ano do be no ma wo ko ano do ma wo ko do pide ye mi me na ma wo kana bo mo na wa gbedan to iye mi me o eye kodo ma wo ko we no so wo ye chiri wo kodo lo Genesis si we ma me o lo bibe me o iro do bibe me o ma wo da e kun ba ko jiru kusi ko point mo e afo we go je wa do ai kun ba ro mi han ni fun pe o mi han ni Genesis api to bi e be se Genesis 1:1 Nous avons écrit ceci. Amen. Donc, évidemment, when we mount do a tell, I think mount do, mount boom, but no be able to do it. E chabi do po aso po ni la do mi bon Zinflutinho o aiteo, oye mount tono do yi wedo. Si on afo no konton kokoro ko ne do on no do évidemment, when we mount do a tell, e bon afo no konton ne et au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux et la terre ont weke moi afo go we go I think mount do mo boom. ai kun ba do mo pom Bon, nous début do titan. nous de bodo titan Zinflutinho o aiteo. Oye mount tono do yi wedo si on tan. Bi be me o ma o da be o jinu kusi pe mo te dana ko ton e we da po ye mi me ma o ton wa be aso e abi ye mi me o e be aso e do ye wa do sinu tu me bodo dan we beto de da o ma o no wa gan ton do gbe nu yin we ko nu e no wa gan ton do ji pa me bonu ado ho he
Moi, mais c'est assez. Agbaza tout do télé, bon, comment on tombe, comment on do présente, mais à mon avis, comment on tombe présente, mais asido où ils disent après ton, asido où ils disent à des voix, si une béton est là éclairé, mais de l'air. Asimi béton est là, où ils disent à nous, mais de l'air. Quoi de tendamenu ni, et de tendamenu ouais, et ouais, son bon, de quoi, et donc de quoi, à la non, c'est pas quoi. Quoi, ouais, yé, mais à oui, attends, nous, non, léo. Et de dire, il va bon, oui, nous, et son, ouais, bon, Dieu, ouais, ton, il va le quoi, bah, mais de l'air, il a de quoi, il est du quoi, il est du quoi, il est du quoi, il est du quoi, bon, il est rien quoi, d'où il est, mais, si maintenant, ouais, nous, et Judas, dossier. Satan waze donu gbogbo do emi ton die no ma wu ton we bi nu ko kon we no sise you don't know you play ton we bi nu awuli aton nu lu no ele de so you play a you know you play a no bi le na bla mi a you know you play a ma wo ko se mi de do pi di tro di o me ma wa e se ni a no te na so de me mais il m'a va prier bien on te va na se lo ko me ye de ni so agun be so agun bon eko pe mo pe tole na no pi bo na isi agoto me isi no le na no pi bo isi agoto me ni wa na ti agbon mi odie gan wa ko mais ko ma wu ton eyin won na ayika to yin won na ogun gan nu bi ni gan ko e ba ile ogun gan so e no wa e ogun gan jo e no wa e yo ti we ba wu so na to e like ngba di odie mais ro di do me jire agun te so e te yin gan di le o e ko do ko ni to bon ko mo me bi be me nton ko me no ko tele ka de ne amo wa lu bi mo bo le me keje we ka no amo do me jire ti apade ko yo ma wo bi igbe na bo nu le nkan ton wa meja ma wo sin be ma wo sin dun bele na to yi ma wo so na to yi ko do important nu ni e do important nu we nu pon we na zo nu pon do nu pon e to se ko do e ma jajo aka wa bo asi àjọ̀dún when àjọ̀dún ọmọ ẹrù kó tó ìbílẹ̀ yìí lánàá òbí mo rẹ̀ sí àyànké ewúzù jìjọ máa wù dé sìn ilé ọ àmì sàn iná yọ yín lọ náà jẹ́ lókòlókò ìdí àkójọ kó sì àdìtàn yàn bíẹ́ àjọ̀dún ọdún àyàn ètò ìsọmọ àjọ̀dún ọdún kó sì ilé ọ bọ̀ kó sì ilé ọ sọmọ àjọ̀dún mẹ́rù kọ́ mẹ́ àbí kó gbogbo mi mo rẹ̀ ọ wà lọ́tọ̀ lọ wò ìdí ọ̀yìn mọ́nà jẹ́ ewúzù ẹ̀ ètò àwòdì sàn mẹ́ ọ eta wo dizan me o esi dinyo de mi de mi mo ko wa yi ma wo ko bono si ma wo ko ha o dinyo wo sisa de teta me de lebe mi ja ko junu da misa iwe ko junu da misa iwe ko kuno kanu do ko junu wa bo o wa bo mi de mi fe so de mi ko fun ado me yo fun ado wa ado fun mi de wa gun fibo ela mo san bo yi go mo no te wo da alikan boko adisi bo kwa mi o pe ti eno ya mi sare ro ko si mele ta mo e blabo i ma ja e blabo de ayan nu e ta lo pe mi lo ko de yi muni wo no di re lo muni o e da la ka bo ro bi si pa mi o ko kun e bo ro fi bi kon kan e pon fo kon e se ta lo pe mi lo ko e kon wa e kono i plete eno ya misa me do kine le eno ya misa e we za de teta no ye we de ye ro mi de wen we za pe oton then we za pe oton so mo na we za ye ro mi de wen we za pe oton so mo na we za e metele we de su beto wen zo pe si ko ma lo gbe me ami ma lo gbe me ko ma bi opo ni ko npa we za de na lo gbe me e ana kere meti America ko do ko beto de bi o a ye na no mo do mo meru po no po mi tegbe
o asosi yin no popo e po a pendio e na ze wa bujo ide do e mo edu na no hallelujah ni mo kun jawu do ma wo ko do dandan me bo mi na no ise mu pon me mi no do di nko tun mi no do di nko nyo ha nko tun ha no do to no se mi no do mo ko won yo amen awuli nu lulu no ato no le yi da ehun eze gbe ton do da ehun na ye eze gbe yi ton do da ehun na nu mi ka pon po me kaka nu gbo mi ni do bo nu mi ni se bo Jesu Kristo ton le o e no se ton do ko ni e me yin ma u ton le no se ton do ko ni e bon mi na blo bon na se ton do ko ni e ye me do fifon bono yi po kan bono ise po bono do to po bono ise po ye wa bi o me de le bono me jire mi na mi to pare so mi lo mi ko tun mi ko de ami mi pe no sale gon mi ye gon bo di ami me no sale gon mi na yi do ye do je me de ye bi afun ye bi e damu e ka damu me de le ko pe present ton ko do present ton me igbo wo do present ton me ye yin beto de ko so pe ye damu no bo fun cho eze ide yo ko do me de le e hu da ide we zo me ma si yo ko do ido me ino le ide we do le bobo sin kan do me le o le bi se nu ye we na ime na izun ka ye we na ime na bi o ko yo do me na ko le me na bi o ko gbe le bo mi ka sadu sin sadu we ati abi te gamu ya ido me ime bo yi do awu we le o ye we na di so ni ha ami sadu we mi ka de hallelujah nte we na so ba na do awewe nte na so na do awewe zizan dagbe o nte na so ma do zizan dagbe nte na di o wa no global to ile abi ye mi me na adi ene wa wo we je nu kon we bunu na place ye mi me wo we je nu kon we bunu na teme ye mi me hallelujah mi ha nu mi de kle me we ma mi ha 3 à 6 Apocalypse chapitre 3 verset 1 à 6 ha mi de Lórí ìgbà rẹ̀ Kristu sí nìkan. Wọ́n á wò máa ṣẹ́ tó àgún Kristu tán lò sáàdù ọtí wọn ṣàgùn lọ nílò. Mẹ́sì yẹ máa ń tán tẹ́wọ̀n lẹ́ kódó sun bí tẹ́wọ̀n lẹ́ pàdé ọ kó ìdọ̀rí. Mẹ́sì yẹ máa ń tán kó sun bí tẹ́wọ̀n lẹ́ kódé ọ kó ìdọ̀rí. Mẹ́lẹ̀ tẹ́sí ẹ̀ka dé. Jésù Kristu sí wẹ̀ dé. Wọ́n tún nù wáwẹ̀ adéọbì. Ẹ̀dọ̀ ntun nù wáwẹ̀ adéọbì. Wọ́n tún lọ iná mọ́wé dómọ̀ mẹ́gbẹ́dé. Yé ná mọ́wé ló tẹ dómọ̀ mẹ́gbẹ́dé. Lọ akakoku fọ́n. Gbódò òsín lamẹ́nu nù ẹlẹ́kódò àsítóye. Gbódò òsín lamẹ́nu nù ẹlẹ́kódò àsítóye lẹ́yìn. Bọ́nú ẹ máa kú bí gbidigbidi o. Bọ́nú ẹ máa kú bí gbidigbidi o. Dó mọ̀dọ̀ àzọ́yè wáwẹ̀ adélẹ́kùnyí àzọ́yè yán gbọ̀nù vọ̀déwù lòmáwù tsénú fún mẹ́wọ̀n o. Àzọ́dè tẹ́ wáwẹ̀ yé dè. Àzọ́yè yín máa wù sọ́ òmáwù sísẹ́ wáyé dé ọ ekùnyí nù ó yín òmáwù sínú kúmẹ́ o. Jésù Kristu ẹnu mọ̀dọ̀ ẹ̀ lẹ́yìn. Ekùnyí òmáwù sínú kúmẹ́ o. Ẹ dà zọ̀ wáwẹ̀. Àzọ̀ ní ẹlẹ́kùn káyọ̀ òmáwù sínú kúmẹ́ o. Òfin kúrọ̀ yè àyọ̀. Òfin kúrọ̀ lé àyè. Òfin lè àṣegbọ̀n yìí. Òfin lè àṣegbọ̀n yìí. Ṣètò nínú kúrọ̀ ẹni ọ. Bó lẹ́kọ̀ọ́ sí òwẹ́ tó ẹlẹ́gbùdó. Ṣètò nínú kúrọ̀ ẹni ọ bó lẹ́kọ̀ọ́ sí òwẹ́ tó ẹlẹ́gbùdó. Ẹyin àmàfọ́n àwọn. Ní àmàfọ́n àwọn. Náà fíyàwó àjò tọ́dọ̀.
Na film ya ke todom. Ana tun gan eme na wa do ya. Ala tun kan me na wa do a. E ka do moto. Do sa do Sa du to me o. meto e le de ti. Bo ren a ou ye ton le bli ya. Me tu le de ti mo me o ton le bli a. Ye na do a ou we. Ye na do a we. Bo na son hami. Bona son famille. Do ye ni me di hai. Do ye ime je kai. Amodia. Ye na do a we bona son famille. Ye na we to piji a. Ye ro gbe. Me ni ele ye pe bi ko me ele. Ye do nu nwe sa gun ye do ai kun gban ji o. Boda zo ma wu to ma we do sa du si agun nu e o. E ro to ko sa to me yo. Ye do ye no mo du mo me gberi. Lo wa ka ko ku. Lo bi le. Gbogbo eni o. Mi ni ta me pare de o. Ye no mo we du mo me gbedi. Ye no mo we du mo me gbedi. Lo aka ko ku. Internet. Mi ta me pare de o. Mi me ko le mi ka se dian. Mi he mi na do ko se do mi sin. Ye do emo me on bo me on no eno mo do mo me gbedi. Hallelujah. Yeah, man. Hallelujah. Yeah. Pre. J'adore. Amen. Eno no ma ko do e singidi gan. Au bi no fa. Chogodo bi no fa. Mais il a dit on va prendre 100 millions. Abi mo e. Abi mo ya ti. Abi. Praise the Lord. Hallelujah. Ni o be ya. Hey, hallelujah. What's the people crying? Elo pẹ. Lo ma wo do jire yinu mo to mo me pẹ. E ka ko ku. A vida sin ba. E ko ku. E te we zon ba e ku. Wa no ton le, zinzan ton le, wa no blibli ton le, do nu glo, wa no ma so pe ton le, ma se po ma wo ko mo keje ma wo ko ma hode. Ma se po ma wo. Ma ze ma wo ze yilo ni do na ko ma so ko me. Ma blodo ko oji. Nte no so be no ku. Be so do be ma wo to ma ni won jana. Zinzan do nu glo di le no ko ti be do je me de. We wa mi kura do fun do fi yo ate bo yonu e. Mi kura do fun do fi. Be no ko de ko mo blodo problem ko mo no me jede. Mi ku ya mi sa na bi e won so ke. E te no so mi di me to so wala do mele. E no so wala. E no bo mele ni tu no me jede e yise ya. Ntu do mo no gwa do mi te di via. Me do ko to egbele aron do no yedo me jede yise no tak ten gbe mi le yan. An do mara gbe no yedo Kristo ku no ye fun no ye a. Amano di kasi na ni ma to no de yise o. E ta do de mbi akon gba lasi me. E do mi do mo sen we. E do mi do mo zo wa we. E ka ko ku. E do so gbe an. E do we ziza. E do gbe a. Ko ma wo to ina no ye me o. Ko do ye me a. On se fo ton blow we e we so be ku. Ye do vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Moi Éphésiens dans mi. Ah ouais. Mi kuda yi. Bon, we wu mi ton le ko do nu wa ito mi ton le ko mi ko kuda yi bon. Petoro gbebro yi e bo ma se po ma do ko a. E ko ku esi. Éphésiens 2:8 we do ma Éphésiens 2:1. Éphésiens 2:1 we na yan yi. Mi kan mi ton. Éphésiens chapitre 2 verset 1 mi kan bon. Da yi koko. Da yi koko.
me kuku dɔn wɛ mi ti me kuku do ngwe mi chi do to nu e mi ma no se nu ma wo e kpodo pe mi no hu le kpo we mi no hule ko to no mi no se ma wa ko da yi o mi ko yin me kuku ni gbe to fun lobodo isen yin ma o sen bodo o ka ko ra lo do wa wo le me ni kuku e yin si sad si me se to ni o kuku e yin si e kuro te we si e karo hallelujah do e karo hallelujah o me lo fun le lo mo o le yin na ise bibeli to ma no keje wo ise wo do ma o sin pegbe yo abi pele do pon le mele ise wo ije pegbe yo ko ifi ka o ina le si ble peji me pon e o ye de lo no we wa fun ye we no wa do si pastor mi ton do jire ayi pastor mi ton e we pun mi ma ko ni o sin le pun mi pon na e we do mo mi mo e pastor mi ton do mo pastor mi ton do mo pastor mi ton do mo pastor do mo pastor do mo acte 17 verset 11 Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11 maintenant abi ouais no la de plus aussi pas jifu e do finele nyo kome ku e do Thessaloniki le yeyi ma wo ko eyi ma wo ko se do joro dagbe pa ayigongbe odo to yeno kije ma wo ko we ma bono pondo ko e donu yewe mese do le de o kaso yaji no ado ma o sen bo no me de enu do ma o o fe do ma ko Messi do ma o ko men do ma o ko debu do ma o ko do fi passe do ma ko bo no se ma o ko je pegbe bono le ba to na bono ko no me de nu de do nu we ka de bi o mo je ka de do bono ko me ka so bi adia ado ma o ko edo ye ofufu passe do ye ofufu aje pegbe aso se ma o ko fi ka kan de bi o ja le kan mo pe di bona ba to na ne de ka do mo je ka we to do wa ki me de ka na mo je ka we to do wa anoble mo passe we do agbe ko we do we ado na do ko do le passe do le ha passe do mo le ha awi atonu lulu no le ru ko do mo we passe mi to e do passe do ti a ko we do bo do ko me passe ke na da ti ba no si passe ke na do mo ko ago no si o we mo ida go mo e kan we si mo jufu bere to lene Christian de do bere si to melene to ne do bere o mewe menele mika pe ayigongbe yo kije ma wo ko we ma bono pondo ko e donu yewe mese do le de o kaso yaji bo me keje do ye me o dinu mu jesu mo ro po no nu glesi mu kunde ji keje bodo sunu keje pandi mu jesu ene mu mi mo chrétien bere ton lene ye no ba to nu ko nu e do nu yi do ya plete ton ye no ba to nu ko me se do le ye ka do ma o ko mi ma o ko ka do mi o Pierre e koku mi se bo mi ton ye ko de mi ko ka se be o ne mi ne bo ka bo ma o ko mi ne ke je me bo mi ne ba do na bo mo je ka dogbon mo e ka do ko ogbon le ko dogbon ne a
Mais il y a un mot pour moi, pour nous vivre, pour moi, pour et nous vivre par là, nous aider le mot pour me faire vivre, et on nous y a sur le monde. Il faut donner au pour moi, pour là. Ah oui, attends, nous l'air, ben Israël. Au sein de si, à Zorato, ben Israël, et je m'en fous, ma voix des deux, ça pour caler ma voix de tous les deux. À Zorato, c'est beau. Et quand c'est mon coup de mon problème. Avec ce reflet, tu m'as dit quoi c'est yo. Plus il y a c'est bon, habitez le moyen. Bon l'envoi de aïe. Et c'est mon coup de mon coup. Et c'est mon coup de mon coup tout. Et c'est yon de ya. Ni me de tele do mi me do fibo mi no se mon coup yon na. E gbe di yon. Ma o do ko don mi me bi do me jere mi ni je ma o ko se yon na. Ma o ko mi ni se yon na. Nous ma o ko do mi ni se yon na. Nous ma o ko son mi le yo mi ni blo ye. Nous ma o ko no mi do ko don mi de ji wele yo. Bo kende le beno do mi bono do point ji bono tele ji yo. Mi ni se yon na. Novi sunu, novi yon. Jésus Christ nous donne un podo vapo. Nous le disons le gouvernement vous demandez bon mais la tête de maou. Vous demandez bon mais la fait maou quoi. Vous demandez bon mais la bloc de maou quoi dit. Vous demandez bon mais la c'est maou quoi de nous John mais. Vous demandez bon ton ni de mi wa il est. Maintenant ça be simple exemple du temps là. Vous demandez bon mais la c'est maou si c'est et c'est million we die pour mi no die hun mo no se for do yilo na mo no die hun we we lo do mi na za na bi se si mo na se ma for do yilo do na do ku e mo par exemple me on ye mi me on e na de kun na mo ma o se we diza par exemple le e na se we di do lo kan ku o ko ile na se we di do kan me di lo si se awe mi lo si se awe bon nous jíjẹ dako esi gbeta wẹ pé ọ na dé tán 14 mai déjà wẹ ni ọ nìkan tó gbeta ẹ ṣe gbé wẹ ẹja ọ 14 mai ọ déjà wẹ ni ọ má wù ní gbọ́n lina ló pápá wẹ náà lórí ní ọ ní ọ 14 mai pápá dé sí nu mẹwẹ ètò sínú ọmọ ẹni nìṣó àbúlẹ ọ 14 mai déjà wẹ ni ọ 14 mai prochain 2020 réunion d'accord pour Jawet le Rome donc bita ezegbe ìjà mi kó tún lé bu amọ̀tò náà nǹkan gbọdọ̀ délé wẹ́nu òbóró bí òbóró ọ àbí mọ́nu tó fún gbọdọ̀ àyè tóbónú òbóró bí òbóró ọ náà tètè ọ máa wù náà wọ́n ṣe ìdíkan lẹ́sìn ẹ̀fọ́ fún mi mìíní náà jẹ́jí mìíní sẹ́pọ̀ máa wù mìíní sẹ́pọ̀ máa wù novilẹ̀ mìíní sẹ́pọ̀ máa wù mìíní sọ̀dù mìíní sẹ́pọ̀ máa wù azɔn ló tó mɛ anabɛ azɔn o kétékété o de tɔmɔ mi ló sisi rɛ lɛ bi yɔ wɛ do Jésus Christ mɛ ɔ nugbo bo mi nu ko ma o tɔn anabɛ azɔn de ya hygiène bɛ yɛrɛ hygiène alors k'i kɔlɔ ye ko fún mi si azɔn mɛ ko wɛ o fún mi de àbí ekun wɛ azɔn mɛ yi ayi azɔn mɛ yi ekun wɛ yi ekun propriété azɔn mɛ yi. Donc on peut mettre le bureau proche pour me prendre le miton de là et on lui au ma vie mon zéro donne plus du même polo alors plus du quoi bon mi le personne même pas bien mi le pas mi a ti mi no ba say don me on o lu sisi wa lo ni le bi o aso le te begbe aja alléluia
ene mana eme inu yoyo we don mi na ije nu o me inu yoyo we ne nu koko we sin be wo kuro mi mi aso me bi de aso me sin en dehors de ça bible o beto we do pa gbe de me beto we do abi ma we do pa gbe ni ele ma wo na ni ma ti e o do mi ji o e o ma wo don do mo pele ya mo won de mele o ma wo sin ko e ma wo sin ko e ka in gbe we aso de na bere ya no ani mo nkun je o fi tu e ka na bere ya asutu ya situ e ka na bere ya ka te to ma wo mi ni te to ma wo we no ni bo mi na se po ma wo tam hallelujah George we ten ka le do no no te do no fon de suo ma wo no kun devo e fiele ma wo lo fe nto bo mi de mi aje di me ro pe o e do gbo ji don mi na pe lo don na gbo bi mi ton dans les gros églises là ni moi alléluia ni on ko ndo me jide dans étape dans les étapes qui ne les no yi do quoi no yi do le de suko do mi no me je ko afọ ko no fini pon we so mo ti mo de afọ je bi mo di ni o e na pe we ere ko iko lo fini mo pon nka le mo lo di ọjà wa ìdí sínú te lo fini ni mo pe nínú pẹ́ ló pẹ́ tọ́ sí kò mú ẹ̀yìn kan ló kó ló fún ẹ̀kọ́ gbogbo àsàbálé ló fún ẹ̀kọ́ ṣé bọ̀ rí gbogbo ẹ̀ wò níṣẹ́ kí ni. Novile wenuondie bana le vankan wenuondie bana dogan yero that 5 egbe we that 5 o bo besin 0 ediyan alihun agun na je activité ton le bloji lo ye kale alo dina jerere that 12 o na wa yi but that 19 ton e akun na wa kun hallelujah diyan bodo to bo se ni ko tun we na je we ya ni ka si o ton àmọ́ ma wo ko mi na lo pipe do e but din we ana wa yin so tam din we ana yin won no so to de su tam bo da ko wa yin ton de su din we ana tite bona se ma wo ko ke bona wa yin so hallelujah me we an ton alo ye do nu me bi fere de wa fi gbogbo mi tele yi me de gombo do nu ye wa asa ta bo de ole mo ye ya o ni mo do na to nkan si de su de mo do na e to ka yi me ma amisa gunu amisa si fon do ti o me mo no ko mo amisa le si gba me de mo do na amo ti o ye mo mi ri sna dai hu ma wo ko wa ma wo sise wa mi ri sna dai hu ple yi wa do ple yi we ni do ko se we hallelujah Untu amen le de gbona ka tu me amen le de gbona ka tu me untu amen kan me ye dominance ma o ko do yo ni to kan me di we no wa o do ko mi ton le o ina yin de ina mi am Jésus Christi ni donu si se ro ko mi ton le ton bonu fon ti pe o ni badunu yen ni badunu pe de su bonu do ko mi ton le o mi ni me boze ma wo do nu jon me mi ni ma ka di kesi o kesi mi ton ado wa do ka mi ton we nu oli
Mais do kan kaka yi vivre nous là ma au port de et non plein les dents Jésus Christ il donne le propos de ton là mais les gens quand Dieu a bien mais les gens c'est pour gana non te gana c'est exaltation pour moi c'est-à-dire quand Dieu a cambia de budea. Ele já se fogou na. Amen. Amen. Menino Corebo. Do Jesus Christ Nazareth ton signe comme. Donne-nous à nous quelqu'un va voir l'ennemi. Quelqu'un va l'ennemi. Quelqu'un va voir l'ennemi. Voir l'ennemi aposu e ka fon wora lo gonu e kaka jeti e da lo gonu ni su e ka jeti. Voir l'ennemi gona akunu quelqu'un bo bien l'ennemi bo voir l'ennemi. Bo le plami inu kon. Ore do Jesus Christ comme. Ore do Jesus Christ Nazareth ton signe comme. Donne-moi akunu do ni wa gwa lo nu emi. Donne-moi akunu do ni quelqu'un bo gwa lo nu emi. Donne-moi akunu do ni quelqu'un bo gwa lo nu emi. Fie mi ko ja ide o. Mavo ni fun mi chite sifine. Mavo ni fun mi chite. Donne-nous à tout le monde en école en wemi. Akuno fin ko jaide o quelqu'un bo comité. Na vo fond li donche, na vo fond ekati, na vo fond mezanche. So, Jésus Christ, Nazareth, ton signe comme. Amen. Anando akuno e quelqu'un. Le bio le gan lo mebi. Apapa e no nyeme. Bon do wa zo de le bo na we ko me funfun bo yi nu kon ko we ko kaka je ko de nu. Bon wa apapa e ne bu o. Quelqu'un bon apapa e ni o le wo sise do bezanche le. Amen. Ko le lo mo do Jésus Christ comme. Apapa ni apapa bo se vraiment ouvert. Apapa isi we akuno apapa ni o do Jesus Christ Nazareth ton signe comme papa. Mau de da du no kosi, mau de da e ko ba do yi ko Jesus Christ Nazareth comme papa ni o ni le bi o nyeme. Na mi bo fun yoyo, na mi fun ti pe yoyo, na mi ese yi fun ti pe yoyo. Akuno quelqu'un fun ti pe yoyo ni bi o nyeme.
do Jésus-Christ de Nazareth, ton Saint, comme à Nambono apapa deki poto. Apapa ma ukobi roto. Apapa ma ukobi tato. Apapa yi no bibla. Apapa yi titon wita konme. Apapa yi mo da pedijira. Ah, papa le mo bedo bedo chile. Akuno kekle fomi chite. Igono fomi chite. Akosu fomi chite. Do Jésus-Christ de Nazareth, ton Saint, comme fomi chite. Do Jésus Christ Nazareth ton sin comme mau de da jinu kusin mau de da ikunba nso doko mi ton le bida lo tuwe nso to gun lo bida lo tuwe nso be ma wa le di suda lo tuwe nze sunu nze nyonu yo povu me ko bida lo tuwe akuno bon ese yin ye kan e lo me ni biawe lo on gbigbo wiwe ton ni zeme do kodo yemi ne le flo zodo me do kodo me papa koton on koton ni bio me do kodo me do Jesus Christ Nazareth ton sin comme apapa e na no me do kodo me ni bio me do kodo me do Jesus Christ Nazareth ton sin comme mau mau de da jinu kusin mau de da ikunba mi no bio mi we mi no bio mi we do po mi ton ni ma ti ayi o wenu e gana ko abi gana ja ki ko gbe o kenklen bo gwa lo no mi kenklen bo sofe mi kenklen bo ko dro mi kenklen bo donu mi adoji me de yemi me o e na sedo e na wa bona no foka mi bona no mi me e na wa bo no do nu ko me jawele na gbapa to mi ma bu de ma ti o di me ma bu de ma bu de ma ti o di me